Hello, sir. Ang saya to, day? Ikaw itong nag-post sa Facebook. Nangitag katabang, sir. Oo, day, nag-post ko sa Facebook. Kanang nangitaw og katabang. Nga naman ang tadi ay. Ako, sir. Ma-apply yung tako, sir. Ma-apply day ka. Unya, unsa man? All around ka? Yes, sir. All around. All around. Unya, unsa man klaseng all around, day? All around, sir. Magtiktuyok ko sa balay. Dili, I mean, unsa imong nakabaluan, daghan na ba kag experience? Daghan akong experience, sir. Oy, nakatry na kayo construction. Sure ka, day? Yes, sir. Mo din dako kag braso. Unya, unsa may pa imong nakamauan? Ano? Nagaluto. Cooking. Kabalo kong luto, sir. Unsa may imong the best nga mga recipe, be? Like, finirito. Pinirito, murag lisod na nga luto, dayda. Unya, unsa pag imong kabaluan? Kabalo gyapon ko manglaba, sir. Manglaba, unya. Unsa pag yun? Maura na, manglaba. Kabalo ko manglaba. Kabalo sa kumanghalay. Kana akong ganahan nga katabang, kamo manglaba, kamupod manghalay. Oo. Unya, unsa man okay ra nimo nga per tuig ra ba akong sildo diri day? Unsa man okay ra kana? Unsa okay ra ka na tanan unsa man? Yes, sir. Tanan. Unsa man stay in na siya, sir? Or stay in siya nga mag-uli-uli? Unsa man na siya? Dili wala stay nga maguli-uli. Og stay na siya, diri aryo ka sa balay. Oo, di na ka muli. Ay ba, sir? Nya unsa man kursunada ka mag-stay in? Unsa man single pa ka? Single ka? Yes, sir. Single ka, sir? Mo na problema na ako ronday og single ka kay silosa kay ni akong asawa. Ay, silusay mong asawa, sir? Kaayo day. Papa ba ko sa imong asawa? Mura gwapa ba kaday pero mura dako lang kay kag braso. Dako kag abaga ba. Haba, sir. Ay, madungan kay kasi mong asawa ron, sir. Wala man inon siya diri day. Yes, sir. Kasi ako mag-start. Wanday inigsugod nimo dito na lang ka mag-start. Nya kuno sa man imong balak. Ano, sir? Pwede mga, next week? Like that? Ano next week pa man day nga kadugay pa man ato. Ugma day, pwede naman ka ugma magsugod ba? Mga next week pa dyan ko bakante, sir. Maka-start. Ikaw pwede sige. Next week na lang ka mag-start para makasugod dayon ka. Okay lang? Sige, okay lang. Sige, pero sir, pwede ko mo si idaan? Ay hala, dili man na pwede day, musidaan. Ay, di pwede. Oo, dili na pwede. Dapat makasugod pa kag trabaho. Sabi na pwede, sir, baka mag-siyon tako. Ay, dili. Ay, bisag asa ka manarbaho. Dili na pwede. Oo. Ay, glagat ha. Pero ang akong gusto gigbitaw, sir, tabang. Wala raon man jud ko. Pero akong gusto, sir, kanang ano lang siya, work from home. Diha rang laay day. Work from home sa inyo hara ka mang limpyo. Yes, sir. Nya ako'y magsweldo. Oo, work from home, sir. Wala akong gusto. Seriya?